Bonjour chers étudiants. Alors dans cette vidéo, on va faire la correction du TP numéro 7 dans lequel on va réaliser cette pièce, on va dessiner cette pièce dans l'esquisse. Comme vous voyez, vous trouverez ici une panoplie des cercles et des arcs. Sur il y a des cercles et des arcs qui ont le même centre, des cercles arcs concentriques, ils ont le même centre, voilà, comme celui-là, celui-là et celui-là. Alors, nous avons des cercles avec des arcs qui sont, alors, qui ont le même centre. C'est bon? Et les mêmes arcs existants ici, ils sont en relation aussi avec un autre arc qui a, par exemple, ici, un rayon de 30. Ici, un rayon de 40. Ici, un rayon de 200. Bien sûr, avec des relations de cotation dimensionnelle entre les différents trous que nous avons ici. Voilà. Alors, toujours pour commencer à dessiner cette pièce, on doit commencer par le cercle, qui est comme étant une référence. Alors, comme vous le voyez ici, تشوفوا بأنه هذا السيركل هذه خرج منها plusieurs côtes. قلنا لا كوت هذا، لا كوت هذا، لا كوت هذا، n'est-ce pas؟ عاوتاني عندها علاقة مع هاد السيركل هذه، عندها علاقة مع هذه، داكوغ، هنايا، وهذه en même temps عندها علاقة مع هذه. Ça veut dire ça, c'est, on peut le prendre comme étant une référence, on peut commencer par ça. Oui, on va prendre ça comme étant une origine. Après, on va commencer à dessiner ces trous, avec cet arc, puis cet cercle-là aussi, cercle avec l'arc, et ainsi de suite. C'est bon? Et bien sûr, à la fin, on va dessiner à de la fin. Nous avons ici. Alors, commençons le TP Vienna en travaillant sur Katia. Alors, on va prendre l'atelier SketchUp, toujours conception mécanique, par design. Là, notre nom que l'atelier charge. Alors, Nanaya, on va faire TP7, correction TP7. OK. Alors, on va choisir l'esquisse, d'accord, avec un plan de travail. Donc, toujours le plan de travail. Voilà, ça marche. Alors, maintenant, on va prendre comme référence le cercle à vie. Voilà. C'est bon ici. Maintenant, on peut même faire la commande modale. La commande modale, ça veut dire les versions deux fois. Vous pouvez les utiliser d'une façon successive. Si je clique deux fois, normalement, là, cercle. Normalement, je peux faire. Je dois utiliser la commande de façon successive. Alors, voilà. Je prends ici, troisième cercle. La capacité de troisième cercle, c'est-à-dire j'ai le même axe. Il y a le même axe. Voilà. Alors, je prends ici, troisième cercle. Puis, on a des, comme vous le voyez ici, on a des arcs. On a de l'arc là, on a de l'arc là, on a de l'arc là. Le centre ديالهم كامل défini. علاش défini؟ لأن هنايا مثلا هذا l'arc هذا il est concentrique avec هذا الcercle, يعني عنده le même centre ديال هذا الcercle هذيك. هذا l'arc هذا اللي عندنا عنده le même centre que ce cercle. Et aussi هذا l'arc هذا عنده le même centre avec هذا الcercle. يعني on peut dessiner à des arcs. En tout cas, avant de commencer, on va faire la cotation. Alors, dans la cotation, on a ici diamètre 20. Ici, c'est diamètre 30.
Ici, c'est diamètre 20. Voilà. Diamètre 20, 20, 30. Alors, on va faire ici, cotation. Ça, c'est 1,30. Deux fois sur la commande, comme ça. La cotation, alors, ici, nous avons 20. Et ici, nous avons 20. Voilà. Alors, comme vous le voyez ici, c'est vert. Là, le cercle est vert, tout simplement parce que le noir, c'est la l'origine. Hein, mais à peine à une référence. Alors, maintenant, il reste que de référentiel les cercles qui sont ici. Alors, pour le faire, on a la distance existante entre le centre du cercle et le cercle, c'est 100, voilà ici, 600. On va essayer de faire la distance entre le point et le centre là. 600, maintenant c'est là, lèche. ماشي بالضروري اننا نعطيو une cotation par rapport à l'axe vertical اللي هنايا. جينا في الاول درنا ان لو سونتر يكون coïncider avec quoi avec هذا l'axe هذا vertical في الاول قلنا سميناه coïncidence. Voilà la cotation هنايا كتشوفوا géométrique. On a contrainte. Ça veut dire هذا جا en coïncidence avec l'axe vertical. Ici, c'est 100, c'est pas 110. Alors, reste fixé nous avons une distance aussi de 100. Voilà, on peut des points. Parce que c'était comme une cotation inclinée. Essayez de faire direction de mesure horizontale. Non, c'est non. 100 aussi. Vous allez la pièce blanc. Là, je vais fixer par rapport à l'axe OX, mais l'axe Z, l'axe Y, pour Y, alors mais elle va avec la pièce. Là, tu vois une code pour la fixation. Alors, on a déjà la distance existante, c'est entre ici, on a une relation juste avec l'axe là. Nous avons ici la distance entre head, centre head. Ou head, point head, si je 60. Parce que déjà, nous avons donné la référence là, bien. Nous allons définir le centre de cercle par rapport à ce cercle là. Oui, on va définir le centre par rapport à centre la distance 60. Alors, tout simplement, on va faire 60 entre 60, 60 entre le point ici, le point distance sur direction de mesure, c'est pas vraiment pas, c'est vertical. Non, c'est 60. Alors, ça marche. C'est bien. Alors, maintenant, tout est vert. Alors, on va faire maintenant les différentes arcs, en commençant par les arcs. Les arcs, on a déjà des arcs de famille, le centre. Par exemple, ça, le centre ديالو c'est le même centre ديال السيركل هذه. هذا هو le centre ديالو هو le même centre ديال السيركل هذه. وهذا هو le centre ديالو. Oui, on va définir un arc par le centre. Bien. Alors, en commençant par je vais faire simplement la fonction arc. Voilà. Et on va faire le centre comme ça. Le point de début, le point de fin. On a de la fonction elle est modale, toujours une est deux fois, ça me l'a plusieurs fois. Alors, on a le point. شوف لا جيتي هنا راح تعطيكم واحد لو بوين دو كوانسيدونس راهي بالبلو هاي شفتوا على اليمين. راح حاولوا ما ديروهاش لان خديتوا ديك الكونترانت من بعد فاش غديروا لا فونكسيون طونجونس غيطرا مشكل. ناخذوا هنايا مثلا اون سي ici
شو مثلا هنايا شو مشكل من بعد نعاود نريكليو داكشي. Alors ici عاوتاني ناخذ واحد لي بوان ici نحاول نبعد على هذيك لي كونترانت اللي كيفرضهم ليا السيستم. Alors voilà, le point ici, ça marche. Alors maintenant, il reste la cotation. Je vais faire la cotation d'ILI. Alors j'ai un dia de rayon 20, ça c'est rayon 30, et ça c'est rayon 35. Voilà. Alors ça, c'est un rayon qui fait 20, là fait 30, voilà fait 30. Alors, si les mêmes rayons, on va vérifier. Voilà, c'est 20, 30 et 35. Ça marche, bien. Il nous reste maintenant de faire quoi? Il nous reste aussi de faire les rayons, اللي كتشوفوا عندنا الرايون هذا، هاد l'arc هذا، وعندنا هاد l'arc هذا، وعندنا هاد l'arc هذا. C'est bon? Alors, هنايا غناخدو arc défini par les limites ديالو ياك؟ سواء عندنا هاد الليميت هذا وعندنا هاد الليميت، هنا عندنا هاد الليميت هذا وهاد الليميت، هاد الليميت وهاد الليميت. Alors غنمشيو l'arc défini par les commençons par les limites, ياك؟ point commençons par les limites. نختاروا هاد البوان اللي الاولى، نختاروا هاد البوان اللي الثانيه، وي فار كوم سا، ماشي مشكل. حاولوا تهربوا غير من لي كونترانت. نتوما شوفوا عطاني طونجون، حنا من بعد غنديرو طونجون، نديرو نحاولوا باش من لي كونترانت. choisir كوم سا مثلا، سي بيان. عاوتاني نمشيو لهذا، هذا وهذا، وفار كوم سا. voilà. وي عندي عاوتاني هاد ليكستريميتي هادي مع هاد ليكستريميتي هادي، فار مثلا كوم سا. C'est bon, ça chaque pour sortir. Alors maintenant, on va donner aussi les codes indiennes, les OMA. On a 100, R100, on a R30, et on a R40. C'est bon? Alors R30, R40, R100. Ici, cotation. R30. Voilà. Ici, c'est R40. C'est R40. On est là, c'est R à 100. Alors, maintenant c'est bien. On va les côtés maintenant. On a R40, on a R30 et on a R. Bien. Bien. Alors maintenant, on va juste calculer, faire les cotations géométriques de la pièce. On va faire les cotations géométriques. Voilà, on a هذا وهذا. Maintenant, c'est une combinaison de la fonction tangentielle. On va faire contrainte choisie. Je vais faire tangence. Aussi, non, voilà, je vais faire aussi tangence. Ça, puis, voilà, avec ça, je fais tangence. Oui, ça, avec ça, maintenant la tangence. Un deux cercles, je prends un peu de dans la tangence, la géométrie est déjà élément dans le cercle. Il n'y a pas rien avec ça. Le point de ça. Alors, ça, avec ça, elle est ici. Et ça, avec ça, c'est tangence. Et maintenant, la pièce
Maintenant, il est bon, il est conforme au dessin d'Adam. Bien, chez l'Adam, nous allons respecter la cotation et avant, je vais mettre maintenant 100 ici, ça marche. C'est bien. C'est 30 dixièmes. D'accord. C'est bon. Ici, c'est 40. Ici, c'est 100. Maintenant, c'est 30. Ici, c'est 20. On va mettre 30. Maintenant, c'est 40. Ça marche. Voilà. Alors, il nous reste quoi maintenant? Il nous reste de dessiner la forme que nous avons ici. C'est les pratiques. Bon. Alors, في هذه الوقيته خصنا نشوفوا فين عندنا هنايا هذا اللاف هذا ياك عندنا هذا اللاف هذا وعندنا هذا اللاف هذا عندنا ici عاد من بعد عندي هاد البوان اللي عندنا هنايا. C'est bon, on a obtenu des rayons entre la ligne là et la ligne de Naya. Des rayons que nous avons ici. Voilà. Alors, bien sûr, avec le trou blanc, d'accord, le contour blanc. نقدروا نرسموه من بعد نقطعوا la partie que nous avons ici. Sinon, on peut tout simplement faire 3 arcs de la distanciation entre eux et on va faire la liaison. C'est ça ce qu'on va faire maintenant. On va choisir obligatoirement l'arc par un centre. Par exemple, je vais faire un peu. Comme ça. Un arc. Voilà. Comme ça. Comme ça. Voilà. Je prends aussi un autre arc ici qui est réuni avec celui-là. C'est par ici. Voilà. D'accord. Nous avons aussi un troisième ici, bien sûr, entre deux points. نحاول نشوف هاد الطونجونت اللي يعطيني نحاول نحيدو غيكري هو دابا نقدر نحيدو من بعد. هو تكري الطونجونت باش نحيدو الطونجونت علاش؟ باش ميبقاش ليا المشكل الطونجونت مع هاد الساكن هاد العقل. Je vais éliminer. Alors, je suis contraint de choisir. Je vais éliminer la tangente entre les deux. Voilà. C'est une prochaine vidéo. Ça marche. Alors, il nous reste quoi maintenant? On a obtenu la tangente par le tir de maintenant, je vais essayer de l'éliminer. Voilà. Alors, pour les rayons, alors, il y a ici, ça c'est un rayon de 10, n'est-ce pas? Et ça, c'est un rayon de 10, d'accord? C'est un rayon de 10. On va faire des rayons de non-rotation. 10. Ça aussi, c'est 10. Ça marche. Il nous reste aussi de faire la distance entre le centre et le centre que vous avez ici. La distance est de 35, mais on va faire 35. On va pas faire 35, mais on va par rapport à la pièce, au cercle que nous avons ici, déjà, il est référencé. D'abord, l'origine de l'objet. On va faire la distance verticale entre le point, le centre et le centre. Sur verticale, combien c'est
Alors, la c'est de 20. Le centre, nous avons ici, toujours position verticale. On va faire 20. Voilà, ça marche. Alors, il reste encore la distance entre le centre, d'accord, ou le centre, بإذن الله مالهم c'est-à-dire ça تكون 20, d'accord, on a 20. On va faire ici 20, déjà notre 20. vous avez 20. C'est bien. Alors, كتلاحظوا بأن هنا مازال مولهاش فيغ نورمالمون علاش؟ لأن هنا ما درناش هاد لو سونتر هذا اون سيكونس avec ça. C'est pas avec la distance, d'accord. هذا مازال إلي بغا يتحرك. هاد الرايون هذا بغا يتحرك. علاش؟ على خص حتى هو تكون بينو وبين 20. علاش؟ لأن هاد لو ترو بلون اللي هنايا مثلا ترو بلون يكون ترو بلون هذا عنده ان اكس كوم سا، داكوغ، ان اكس الميم اكس اللي كاين عليه السونتر هو اللي كاين عليه هاد السونتر. خصنا نحاول هنا نعطيو 20. Voilà. Ou là, nous avons un axe de construction de les coïncidences. Donc, de les contraintes géométriques, un axe de construction. Comme ça. L'axe de construction, par exemple, il vient d'Iana. Il vient d'Iana. Donc, à la fin, je vais faire la distance entre le point que nous avons ici, c'est 20. Puis, on va faire sur l'axe. Je vais mettre une contrainte choisie de coïncidence entre le centre là. Le centre عاوتاني هو هذا نديرو إلا بغينا نعتمد على الابليكاسيون اللي عطينا ديس نعطيو عاوتاني كما قلنا بوانتي هذا افيك هاد لاكس هذا ونديرو aussi contrainte choisie faire coïncidence. Voilà, on a les va. Ça marche. Alors, il reste quoi maintenant? Il reste هذا. Alors, la distance de notre verticalement, horizontalement, c'est 48 entre ça et ça. Alors, on va donner 48. C'est bien, la clinique maintenant, ça c'est juste verticalement, ma clinique. C'est clair. Alors pourquoi? Tout simplement, on a l'axe هواية، l'axe هذا، ولا خدنا la distance بينه وبين هاد 60 يعني 6 عند الفلان حتى هنايا، يا إما نعطيو 60 هاد الكوط هادي 60 ما بينات هاد دو بوان وهادي، ولا اون فا ديستيني ان اكس ساعة نحطو عليه كاع لي بوان أخرى. فوالا. باش نحترمو لي كوت اللي عندنا تمايا. Ça reste la même chose, on va pareil jusqu'à 60 pour تكون. احنا كنديرو لو مينيموم ديال لي كوت، الا ما كناش غنديرو لي كونترانت جيوميتريك كنديرو لي كونترانت ديمونسيونيل. il faut مثلا ما درناش دي كونترانت ديمونسيونيل ونديرو لي كونترانت جيوميتريك هما كاملين بعضياتهم. الوغ الا جينا مثلا بغينا نحيدو هذا غنحيدو هاد 60 حنا كاريمون هنايا منديروش ما بين هذاك، غنرسمو لاكس ديالنا ici
Axe de construction. Voilà. L'axe de construction, où est rendu la distance. C'est le point. Nous avons ici. On dirait 60. On va dire coïncidence entre. Alors, on met cette de théorie et la théorie de Metz. C'est pas. Parce que خلينا l'origine ديال ما نكونش عارف on va faire هذا avec le point هذا on va la coïncidence. عاوتاني هذا السونتر هذا مع هذا يعني هنايا باش نفهموا واحد القضيه راه هي اما تيكون لي كونترانت ديمونسيونيل يعني الا كنا غنديرو لي كونترانت ديمونسيونيل اللي عندنا في الديسان بحال هكا الشيء الاخر كيكون دي كونترانت جيومتريك دي كونترانت جيومتريك بحال هادشي اللي كنديرو غير ديال كونسيدونس نديرو لاكس ديالنا نديرو لاكس هنايا وي اون فا فيغ كوانسيدي هاد لو سونتر هذا هاد السيركل ديالنا مع هاد لاكس هذا عاوتاني هادي سي لا ميم شوز مع هاد لاكس هذا كنديرو نفس الشيء لا ميم شوز الا بغينا نحترمو لي ديفيرونت كوطاسيون اللي عندنا هنا مارش alors شنو بقى دابا خلينا البارتي سويفونت اللي هي هادي ياك صا عندنا هنايا واحد لاف بلس واحد لا ديستانس نجيو ici عندنا هنايا ان arc directement avec un l'arc là. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va ajouter ici voilà. هذا باش نكونش نحيدو داك لي كونستانت ديال تعرفتي واحد لاباجونس هذا نكتب باش يكون نحيدوها من بعد صافي عندنا عاوتاني هكذا كذا زي ici نهربو من هاد الكونجونس اللي تيعطينا سيوبلي إلا كاع عطاهم لينا نقدر نحيدهم C'est bon, on va terminer. On va faire ça avec ça. On check votre contrainte choisie et la tendance. Bon, alors, maintenant, باش تاناليزي الديسان مزيان هنايا راه عندكم واحد المشكله يقولوا هذا جوست هنا كاين ان ارك ديريكتومون هنا لا هنا كاين هذا الخط كاين لاك عاد كاين ولا هذاك شنو سميتو كونج ارون عاد كاين هنا واحد الخط واحد لا هذا واحد droite صغير ولا خصنا ناخذوها en considération avec ça. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors entre ça et ça, on peut faire même un arrondi. هنايا وكما قلنا الغيان ديالو شحال فيه هنايا ب 5 نشوف 5 هادي مزيان alors هذا تا هو خصو يكون اوريزونتال ندير فيه اتونسيون horizontalité ما كانش horizontalité راه ما خصش يكون داكشي هذا alors ici عندنا un petit droite comme ça donc là tu as بزاف les contraintes sur le déplacement. Alors en tout cas on va essayer de supprimer alors هنا عطانا واحد الكونترانت نحيدوها بعد شويه تتفق مستخدمتي هنا عطانا واحد لابونجونس هنا الاشياء لا نحيدوها حتى فوالا alors خصنا هنايا فيرتيكاليتي من بعد هذا خصو يكون فيرتيكال وحده يكون فيرتيكال comme ça puis on va faire entre ça on va faire quoi on va faire un rayon
faire un, voilà, voilà, arrondi, c'est bon. Alors maintenant, on va définir, il reste encore à نقعد نديرو هذا فيرتيكال فيرتيكال فيو اتونسيون نقعد نفير لو طونجونس ديالنا ça avec ça c'est comme tangence لا هذا avec هذا c'est comme ça هو هنا غنعملو جوج كونترانت ça veut dire quelque part كاين شي مشكل هاد لا بيس كونترانت ما عرفتنيش على البال ici نشوفو واش كاين شي كونترانت اللي ما فيها مشكل soit entre ça et ça mais كاين شي seul contrainte en tout cas entre ça et ça on a aussi tangence et puis هذا وهذا عندنا عندنا aussi tangence la réponse devient verte. Alors, normalement entre ça et ça c'est comme la tangence كاين شي contrainte il y a l'expérience ça نشوفو هذا جميل شي مشكل autre c'est ça voilà un autre ça voilà c'est bon alors voilà علاش oui exactement pourquoi علاش تكري هذاك المشكل لانه هنا une fois définir la tangence mais هنا définir la tangence mais هنا يعني تنديفيني اصلا la distance hein d'accord راه اوتوماتيكمون غيتكري هذا الفرق بلا ما خصنا نديرو هذاك الاسم على سبيل الاستعمال الاسم ما فيه جهه من هنا لان ما نحتاجوش نعاودوها سي بون ما اصلا هذه هي هذه بحال الوغ طونجونس اللي تنديرو هو فعلا هاد لاطيط هادي تصحح لك الغايون ديال هاد الساحل هادي شتو هي المساحة طبعا لا بيس ديالنا maintenant c'est complexe bien ou bien même juste soigner la forme selon les normes de dessin d'accord voilà c'est ça la méthode de بالنسبه لهاد لابارتي هادي كان بامكاننا مثلا نديرو ترو بلون قلنا ترو بلون هذا نزون ايسي هنا ونرسموه ديك الساعه نحيدو من هاد لابارتي هادي نرسمو واحد هكا وواحد هكا داكوغ ديك الساعه نحيدو
نحيدو الانترسيكسيون داكشي اللي غيكون بين الانترسيكسيون نقدر نحيدو. داكوغ سا اكزيست هاد لا ميثود هادي جوج ديريتروفون واحد هكا داكوغ واحد هكا والانترسيكسيون بيناتهم غتحيد تكون الانترسيكسيون هي واحد لابارتي اللي خارجه هكا غنحيدوها باش عندنا دي زوتي ديال لي زوتي دو غيليميتاسيون داكوغ عندنا لي زوتي دو غيليميتاسيون اللي تنقدروا نحيدو بهم هاد لي بارتي. C'est bon? Alors, je vous souhaite bon courage à la séance prochaine.